बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपकी नज़रों से लाजमी ये बयान गुजरा होगा राना सनाउल्लाह का, जिसमें उसने कहा था कि जो कमिश्नर है रावलपिंडी का एक्स लियाकत अली चट्ठा, ये खिसका हुआ है और ये पागल है। और इन्हीं ख्यालात का इज़हार हनीफ अब्बासी ने भी किया कि ये बंदा तो पागल है। और इसी तरह मिलती जुलती गुफ्तगू जो मलक अहमद खान है, उन्होंने भी इनको जो है ना खिसका हुआ और पागल कहा। अब इनकी ये बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है। हम अपने तई इनसे इत्तेफाक करते हैं। पूछे क्यों? उसकी वजह यह है कि दो तरह की खुसूसियात वाले लोग पाए जाते हैं इन्हीं कैटेगरी में। एक को हम लोग कहते हैं दीवाना और एक को हम कहते हैं पागल। अब वो इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क यह है कि जो पागल होता है वो ऐसी हरकत करता है जिससे उस पागल को खुद भी नुकसान होने का अंदेशा होता है और दूसरे को भी वो शदीद नुकसान पहुंचा देता है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह इस पागल कमिश्नर ने किया। वो कैसे? इस पागल कमिश्नर ने ये किया कि इसने ये बयान दे के और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इंकशाफात करके कि उसने 39 हलकों में कौमी और सूबाई के उसके रिजल्ट तब्दील किए हैं और 70-70 हजार की लीड वाले लोगों को उसने हरवा दिया है। तो इस इंकशाफ के बाद इस पागल ने अपनी मुलाजमत भी दाव पे लगा दी, अपना कैरियर भी दाव पे लगा दिया, अपना पेंशन भी दाव पे लगा दिया और अपनी इज्जत भी दाव पे लगा दी। तो पागल ही ऐसा करेगा? ये बात तो ठीक है इनकी, लेकिन के साथ इस पागल ने क्या किया, इसने अपने साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी रगड़ा दे दिया और इसके साथ साथ इसने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी रगड़ा दे दिया, क्योंकि उनका भी नाम ले लिया कि जी ये भी इसमें इन्वॉल्व है। तो ये इसकी पागलपन की बिल्कुल वाज़ेह दलील है कि इसने पागलपन वाला काम किया। सिर्फ अपने खुद को भी नुकसान पहुंचाया और इसने दूसरे को भी नुकसान पहुंचाया। इसी तरीके से 2-3 पागल और है जिनका तस्करा मैं आपके साथ उनका भी कर दूं ताकि आपको पागल का और दीवाने का फर्क पता चल सके। एक पागल मोहतरमा फैसलाबाद में भी है। उसने क्या किया? उसने ये किया कि उसने बात नहीं मानी और उसने पागलपन ये किया कि उसने तमाम के तमाम एक्चुअल रिजल्ट दे दिया। अब एक्चुअल रिजल्ट में मुस्लिम लीग को उसने सफाया करवा दिया, तो ये भी पागल है। अब उस पागल को भी इसके कंसिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे और खुद भी भुगतने पड़ेंगे, और चूंकि जिनको उसने हरवा दिया वो भी भुगत रहे हैं। तो एक पागल तो ये है। और एक पागल अफसर जो था वो है खुशाब में था। उस पागल ने क्या किया? उसने भी एक्चुअल रिजल्ट अनाउंस कर दिया, उसने भी बात नहीं मानी। तो जब बात नहीं मानी अब वो भुगतेगा, क्योंकि वो तो पागल है, वो भी भुगतेगा। और जिसको उसने हरवा दिया वो बेचारा भी रगड़े में आ गया। वो अपने लिए कहीं से ढूंढेगा, कोई जाली फॉर्म 45 और फॉर्म 47 बनाएगा, तो वो भी रगड़े में आ गया। ऐसी ही एक मोहतरमा अफसर है, उसमें मंसेरा में थी, उसके ऊपर भी पागलपन का दौरा आया और उसने भी बात नहीं मानी और उसने भी मुहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को NA 15 से हरवा दिया। हरवाने का मकसद यह कि उसने एक्चुअल रिजल्ट वहां दे दिया, बात नहीं मानी। तो अब उसको भी उसके कंसिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे और म्यूजिक फेस करना पड़ेगा और नवाज शरीफ साहब को भी अब जाली वोट बनाने पड़ेंगे और अपने लिए भी रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो ये होते हैं पागल। अब मुसीबत ये है कि इन पागलों का मतलब एक पागल वो जिसने हरकत की, खुद भी रगड़ा गया और जिसको रगड़ा दिया वो भी। अब इन दोनों रगड़े खाने वाले लोगों का वास्ता किन से पड़ा है? इनका वास्ता पड़ा है दीवानों से। अब दीवाने ऐसे होते हैं कि वो अपनी धुन में मगन रहते हैं। वो खुद को तकलीफ देते हैं, खुद को कर्ब देते हैं, खुद को परेशानी देते हैं, लेकिन किसी को तंग नहीं करते। वो चुपचाप बैठे होते हैं, कोई आके हाल पूछ लिया, जवाब दे दिया, नहीं तो वो सुकून से बैठे होते हैं और चिल्ले में बैठे होते हैं। ना उनको गर्मी का एहसास होता है, ना उनको सर्दी का एहसास होता है, ना उनको दुख का एहसास होता है और ना उनको खुशी का एहसास होता है, और वो फलासफर बने होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से पाकिस्तान की आवाम को इन पागलों ने समझा हुआ है, उन्होंने बिल्कुल समझा हुआ है। पाकिस्तान के अवाम मुकम्मल तौर पे दीवाने हैं, क्योंकि उनके ऊपर इस बात का कोई भी असर नहीं पड़ता कि बिजली कितनी महंगी हो गई है और मजीद कितनी महंगी होगी और कितनी कितनी बार महंगी होगी। और ना ही इन दीवानों को इस बात से भी फर्क पड़ता है कि अब से 2-2.5 महीने पहले जो सी गैस के रेट्स 175% बढ़ा दिए गए थे,
اب اس کو دوبارہ 67% بڑھا دیا گیا ہے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ دیوانوں کو تو اس بات سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے دنیا مافیا میں، 67 کیا 267% آپ گیس مہنگی کر دیں، پیٹرول انہوں نے پھر مہنگا کر دیا، کیونکہ ان پاگلوں کو پتا ہے کہ ان کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑنا، یہ تو دیوانے ہیں، ان کو نہ دکھ ہوتی ہے، نہ تکلیف ہوتی ہے، نہ رنج ہوتا ہے، نہ ملال ہوتا ہے، نہ درد ہوتا ہے، تو یہ سارے ہیں دیوانے۔ اوپر سے ان دیوانوں کو ایک بڑا دیوانہ مل گیا۔ اب وہ دیوانہ کون ہے؟ وہ دیوانہ بیٹھا ہے جیل میں، وہ کہتا ہے میں جیل میں سیٹ ہو گیا ہوں، وہ جیل میں سیٹ ہو گیا۔ اب وہ ایک علیحدہ دیوانہ، وہ مہا دیوانہ لگ گیا۔ اب دیوانے مل گئے اور ان دیوانوں کا مقابلہ آ گیا پاگلوں سے۔ اب ان پاگلوں کو سمجھ نہیں آ رہی، اب پاگل صرف یہ نہیں ہے، پاگل اور بھی ہیں۔ ان پاگلوں کو اس بات کا اب اپنی حرکتوں سے کیا کر رہے ہیں، وہ اپنا بھی بیڑا غرق کر رہے ہیں اور وہ اس ملک کا بھی بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ اگر کوئی پاگل نہ ہو تو وہ برطانیہ میں اتنا خوبصورت گھر اور محل چھوڑ کے یہاں آ جائے اور ادھر کہے کہ جی میں نے الیکشن لڑنا ہے، اور وہ الیکشن لڑ جائے اور اس میں ہار جائے، تو پاگل ہوا کہ نہ ہوا؟ ایک تو ادھر سے آ کے پاگل، پھر یہاں پہ الیکشن لڑ کے ہار جانا پاگل، اوپر سے اپنی عزت کا جنازہ نکلوا کے پاگل بن جانا، ایسے ہی ہے نا؟ تو جب اس طریقے سے سب پاگل ہوں گے تو ان پاگلوں اور دیوانوں کے درمیان میں بیڑا کس کا غرق ہوگا؟ بیڑا غرق ہوگا ہمارے وطن کا، ہمارے وطن عزیز کا، ہماری پاک دھرتی کا۔ اب یہ جنگ کب تک جاری رہتی ہے ان پاگلوں اور دیوانوں میں، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہم صرف اپنے تئیں ایک ہی دعا کر سکتے ہیں کہ ان پاگلوں سے اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ یہ دیوانے پھر بھی ٹھیک ہے، اپنا ہی نقصان کریں گے نا، کسی اور کو تو نہیں رگڑا دیں گے۔ یہ پاگل تو اپنا بھی بیڑا غرق کر رہے ہیں اور ہمارا بھی بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ اور اس دفعہ میں ایک چیز اور بتاؤں، کیونکہ جب آپ کا ذہنی توازن بگڑ جائے اور آپ پاگل ڈکلیئر کر دیے جائیں تو آپ پھر ملک سے باہر بھی نہیں جا سکتے، کیونکہ پاگل کو ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ جہاز میں بھی بیٹھنے کی اجازت نہ ملے۔ کیا ہو؟ پاگل کو جہاز میں بھی بیٹھنے کی اجازت نہ ملے۔ تو یہ دونوں اقسام اس دفعہ آپس میں ٹکرا رہی ہیں، اور اللہ کرے کہ یہ کچھ خیر کی طرف معاملہ جائے، جو کہ نظر نہیں آ رہا، لیکن جو ہمیں گلہ ہے اور ہم جس کو سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پاگلوں کو کسی طریقے سے عقل دے، ان کو اللہ عقل دے۔ یہ بلا وجہ دیوانوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، دیوانوں کا کوئی بھی قصور نہیں ہے، دیوانوں پہ تو یہ جتنا بوجھ ڈال رہے ہیں، جتنا ان کو مار رہے ہیں، وہ تو چپ ہیں، وہ تو چپ ہیں۔ تو بھائی پاگلوں کو تھوڑا سا احساس کرو، اور یہ اپنے پاگل پن کے دورے ختم کر دو، اور ضد اور انا آپ چھوڑ دو، کیونکہ جب آپ یہ ضد اور انا نہیں چھوڑو گے تو یہ بات بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے کہ آپ کا ہی نقصان ہوگا اور آپ دوسروں کو بھی نقصان پہنچاؤ گے، اور آپ 100% پاگل ڈکلیئر کر دیے جاؤ گے، کیونکہ ابھی بھی جو آپ کی حرکتیں ہیں وہ کسی طور بھی پاگلوں سے کم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پاگلوں سے اور ان پاگلوں کے شر سے بچائے، اور ہمارے حال کے اوپر رحم کرے، اور ہمیں ڈھیر سارا حلال رزق دے۔ والسلام۔